درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. هذه المرة حول أنواع الجمل في اللغة الفرنسية. Les différents types de phrases. Nous avons 4 types de phrases. يعني 4 أنواع من الجمل. Le premier type c'est les phrases déclaratives qui se terminent par un point. هي الجملة التي تنتهي بنقطة. Elle apporte une information. كتحمل لنا واحد المعلومة أو واحد الخبر. Exemple. Ahmed fait ses devoirs. دونك هنايا المعنى أن أحمد يقوم بواجباته. Il se termine par un point. دونك هنايا عندنا نقطة. دونك c'est une phrase déclarative. Deuxième type de phrase, c'est la phrase interrogative. Elle sert à poser une question. دونك هنايا كنطرحوا واحد السؤال في هذه الجملة. Il se termine par un point d'interrogation. تنتهي بعلامة استفهام. Exemple. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc هنايا qu'est-ce que ماذا تفعل في الحياة؟ donc هنايا point d'interrogation. donc هذه كاملة c'est une phrase interrogative. Troisième type de phrase, c'est la phrase exclamative أو ما يسمى باللغة العربية هي جملة تعجب. دونك هنا كتعبر على واحد exprime un sentiment. كتعبر على واحد الشعور. يقدر يكون شعور الإعجاب، يقدر يكون شعور ديال الفرح إلى غير ذلك. دونك il est introduite par les mots suivants comme que, quel. Exemple. Donc هنايا donc exprime un sentiment, il est introduit par les mots. كتبدا دائما بكم أو que أو quel. Exemple. أو quel اللي كتعندنا féminin. Quel beau soleil aujourd'hui. وكتنتهي بعلامة التعجب. Exemple. Quel beau soleil aujourd'hui. كم هي جميلة الشمس اليوم. دونك هنا quel beau soleil aujourd'hui. بدات بكل وانتهت بعلامة التعجب. دونك هذه كتسمى une phrase exclamative. عندنا la phrase impérative أو ما يسمى بجملة الأمر. Il sert à donner donc un ordre, un conseil ou une interdiction. Donc elle se termine par un point ou un point d'exclamation أو علامة التعجب. Exemple. دونك هي c'est une phrase أو واحد الجملة اللي كتعطي qui sert à donner
ان اوردر، اذا كان واحد الامر، ان كونساي واحد النصيحه، او بيان اون انترديكسيون واحد المنع، نوع من المنع. اي سو تيرمين باغ ان بوين، تقدر تنتهي بنقطه او بعلامه الاستفهام، تعجب عفوا. اكزامبل: sors de la classe. اخرج من القسم. Vas-y rapidement. هيا بسرعة، إلى آخره. إذن إلى هنا سينتهي هذا الدرس، وقبل الخروج أرجو منكم الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الإعجاب والتعليقات، وشكرا لكم.